Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amina. Mtumishi, nilikuwa nasoma orodha ya vitabu vya kwenye Biblia. Hivi mtumishi, Biblia ina jumla ya vitabu vingapi? Biblia ina jumla ya vitabu 66. Agano la Kale ina jumla ya vitabu vingapi? Agano la Kale ina jumla ya vitabu 39. Na Agano Jipya? Agano Jipya ina jumla ya vitabu 27. Mtumishi, naomba unitajie majina na taratibu ya vitabu vyote vya Agano la Kale. Amina. Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi, Ruthu, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili, Ezra, Nehemia, Esta, Ayubu, Zaburi, Mithali, Mhubiri, Wimbo ulio bora, Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli, Danieli, Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zekaria, Malaki. Hivyo ndio jumla ya vitabu vya Agano la Kale na vipo 39. Mtumishi, naomba unitajie majina na taratibu ya vitabu vyote vya Agano Jipya. Amina. Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume, Warumi, Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa pili, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, Watesalonike wa kwanza, Watesalonike wa pili, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, Tito, Filemoni, waraka kwa Waebrania, waraka kwa Yakobo, Petro wa kwanza, Petro wa pili, Yohana wa kwanza, Yohana wa pili, Yohana wa tatu, waraka wa Yuda, ufunuo wa Yohana. Amina. Ubarikiwe.